ये जन नेचुराल भेलियान अच्छा जे कि लक्ष्मीधर सार अच्छा से ना किसी स्पेशल खाती ना आप स्पेशल बनई दिखती स्पेशल अच्छा हिरो हिरोइन विलन रुद्र हुर्सी मामा तक स्पेशल खाइबा हिरोइन विलन तक दिया स्पेशल खाइबा। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु टिटन कुमार आप समस्त को स्वागत करुँच यात्रा अंबिका परिवार गोटे दमदार वीडियो को बर्तमान आम अच्छू मल्लीपसी ठारे जोटी मंचस्थ करुशार बिग बजार यात्रा अनुष्ठान यात्रा दुर्गा मंदिर से रोषईशाला मध्य बर्तमान आम से रोषाला मध्य अच्छू आप को दृश्य देखु बर्तमान किभली रोषई चली केमी चली रोषई और केते जन को सदस्य को नहीं डेली रोषई कारबार चलती बिग बजार यात्रा अनुष्ठान में शेषाल आम कथा आम सहित अच्छा रोषाल जे नना अच्छा मुख्य नना सहित स्वागत करी नना आपको स्वागत करुँच यात्रा अंबिका यूट्यूब चैनल को सर्वप्रथम आपन परिचय कलंदी विशाल घर जेएनटी बीच एवं यात्रा अनुष्ठान केते वर्ष आप काम कर 40 वर्ष एवं ये 40 वर्षर कड़ा संघर्ष मध्य प्रथम जो पारिश्रमिक केते बर्तमान पारिश्रमिक बढ़ी कि नहीं केते खुशी अच्छा प्रथम था 50 टका दरमा 50 18,000 मासक एवं ए वर्ष बिग बजार यात्रा अनुष्ठान यात्रा दुर्गा मंदिर आप अच्छा एने केते खुशी अच्छा भल खुशी दरमा खुशी अच्छी पिला 200 लोक आइटम आम 4 जन एवं दुर्गा मंदिर डेली प्रत्येक दिन केते जन सदस्य को नहीं रोषई कारबार चलती डेली 12,000 दरम मेज खर्च डालमा डाली होजी तरकारी होजी चिप्स होजी शाग भजा खटा आइटम राति 20 किलो अटा रोटी सन्तुला भजा तरकारी एवं केते जन रोषई केते जन लोक को नहीं रोषई खाद्य डेली प्रस्तुत होची केते जन लोक अच्छा 200 लोक एवं 200 लोक को नहीं डेली रोषई करबा केते कष्ट थाए बहुत कष्ट आमर पेशा आमर पेशा पूजारी पेशा 200 लोक करके देव खाया देव एवं आज कौन रोषई आज आलू आलू बुट तरकारी भेंडी आलू भाजी सन्तुला आलू सिझा यही तो है एवं गोटे परिवार रे मात्र 5 ରୁ 6 जन सदस्य था रोषई करवार कष्ट होता है किंतु जड़े 200 जन को रोषई करवा केते कष्ट थाए बहुत कष्ट आम तो कष्ट सबदिन करूँ आपन साहाय्य करबा केते स्टाफ अछंती साहाय्य करब कहीं नहीं आम 4 जन मेरे से 4 जन 2 जन लेबर रखले राति ପାଇଁ रोटी एवं प्रत्येक दिन केते रोटी तैयारी हो 20 किलो अटा रोटी होजी कतले कोन दिन 3टा राति 3टा हो राति 2टा कतले गोटे हो जाउची माने नाही एवं आगुरी 50 टंका पारिश्रमिक आप कम करुले आज जे कि 18,000 पर्यंत दरमा हो सारा एवं ए नहीं केते खुशी अच्छा भल खुशी अच्छु भल खुशी 18,000 टका पाइले तो दुकान मार्केट करूँ तार 2 पैसा पाऊँ एवं जी पारिश्रमिक मिलूँ से बर्तमान सफिसीयंट ना आप चाहते मालिक किसी दरमा बढ़ातु मालिक कहीं दरमा बढ़ाऊना जी पाइलु से मालिक मालिक कहला आउ तो दरमा बढ़े ए वर्ष दुर्गा मंदिर पार्टी आप पूर्व कौ पार्टी काम करते कोणार्क थी कोणार्क दौला 15,000 मास को दरमा एवं जी वर्ष है आप 40 वर्ष धरी कम कर यात्रा इंडस्ट्री रे एवं क्यों पार्टी आप अधिक वर्ष रही कम कर आगे थी कोणार्क पंचसखा उड़ीसा परा उत्तरकूलू तारापुर बाण दुर्गाश्री धौड़ी बाघा जातनी कलिंग एवं अनेक पार्टी आप कम कर पार्टी विभिन्न कलाकार था जमीक आप अनेक अभिनेता अभिनेत्री अच्छा समस्त खाद्य जो परिवेशन कराए जो खाद्य प्रस्तुत होगापर पार्सल जाए ना से खाए खाते पार्सल तार पिला ने एवं जहाँ भी खाद्य प्रस्तुत हुए ता समस्त सामान हुए ना समस्त अलग अलग हुए सब सामान सब लेबर जहाँ खाइबे आर्टिस्ट जहाँ खाइबे मालिक कहते आमर सब सामान लेबर जहाँ खाइबे आर्टिस्ट जहाँ खाइबे एवं आपड़ सीनियर अच्छा अनेक कलाकार को डिमांड आसो ना आम किसी स्पेशल खाद्य तैयारी करती क्या जब आप डिमांड करते आप करती कि ना कौन करते ना ना ताकर पाइले लक्ष लक्ष टंका स्पेशल खाइबा नहीं जहाँ नॉर्मल खाइबा आर्टिस्ट जहाँ खाइबे लेबर पिला जहाँ खाइबे
ମାଲିକ ବି ସେୟା ଖାଇବ। ମାଲିକ କହିଛି ମୁଁ ଯାହା ଖାଇବି ମଲା ପରେ ପିଲା ସେୟା ଖାଇବେ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ସେୟା ଖାଇବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମାଲିକ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଅପରେଟ୍ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ? ହଁ ଅପରେଟ୍ କରୁଛି। ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲେ ମେସ୍ ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଚିନି ମିଠା ଦିଆହେଉଛି। এবং এ বর্ষ দুর্গা মন্দির যেতে বি যাত্রা অনুষ্ঠান সবুঠু বড় বিগড় যাত্রা অনুষ্ঠান অছি এবং প্রতিদিন মেসর যদি খরচ আমি দেখা যদি আমি সাদা যদি ভেজ করা কেতে খরচ হচ্ছে মেস খরচ? মেস আইଁଷ ମାସ 12,000, ସାଧା 10,000। এবং প্রতিদিন এতে জনক রোষেই করিকি দেবা এবং প্রতিদিন আপনার টাইম মধ্যে মিলুনথিব আপনার রাতে বহুত ক্লান্ত হেউথিবে কিন্তু এই রেগুলার এই কাম করুচার কিন্তু যেমতি আপনার দেখুথিবে অনেক কলাকার মানে মোটা অঙ্করে দরমা নেউছেন বড় বড় কলাকার মানে কিন্তু জনে রোষেই যেটি রোষেই কার্য হচ্ছে যে আপনার আহার যোগাউছেন আর্টিস্ট মানুষ তো আপনি মধ্যে আশা করুথিবে যে আমি যে অভিনেতা মানে এত দরমা নেউছেন আমি কিন্তু এত কম দরমারে পরিশ্রম করুছু সেপ্রতি আপনার পরিশ্রমর ফল মিলুଛି কি নাই? ଫଳ ମିଳିବ। ଆମର କ'ଣ କରିବା ଆଉ, ଆମର ତ ଗାଁରେ କିଛି ଆଉ କରିପାରୁନୁ। ଏଇ ଯାହା ଦେଲା ମାଲିକ 18,000 20,000 ଦେଉଛି ଦରମା ଏ କରୁଛୁ ଆଉ, ନହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାରିବୁ ଆଉ। ନା ନା ଆପଣ ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘର ଅଛି, ମା' ଅଛନ୍ତି, ଭାଉଜ, ଝିଆରୀ, ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। এবং কিছু দিন তলে করোনা লা করোনা সময় যাত্রা পার্টি বন্ধ লা আপনার ঘরে কম করুলে? ଘରେ କରୁଥିଲି, ଚାଲିଥିଲା ଏଇ କରୁଥିଲୁ ତାସ କାମ, ଏ ଘରେ ବସିଥିଲୁ କାମ କୁମା କରୁଥିଲୁ ଆଉ ମୂଲ ଘର କାମ ଆଉ। এবং দুর্গা মন্দির এ বর্ষ আপনার রয়েছেন আগামী বর্ষ দুর্গা মন্দির রহবা ইচ্ছা প্রকাশ করছেন না চাচ্ছেন আউ কিছু পার্টি চেঞ্জ করবে? আর চেঞ্জ পার্টি চেঞ্জ ହେବ। ଆଗକୁ ଆର ବର୍ଷ ଯାଉଛୁ ଇନ୍ଦ୍ରମହଲ। আপনার কহা কথা পারিশ্রমিকর যেটি অধিক মিলব আপনার সেইটি যাই কাম করবে যেহেতু আপনার রোষেই কাজে ব্যস্ত অনেক তো তেণুক আপনার পারিশ্রমিক যেটি অধিক যাচ্ছে আপনার নিশ্চিত ভাবে সেটি করবে। ଇନ୍ଦ୍ରମହଲ 20,000 ଯାଉଛି, ଆର ବର୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ। যেমিতি অভিনেতা মানে পার্টি বদলুচ্ছেন মানে পয়সা অধিক পাই পার্টি বদলুচ্ছেন সেমিতি আপনার যদি অধিক পয়সা মিলব ଯୋଉଠି ପାର୍ଟି ଅଧିକ ଦେଲା ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆଉ। ଅଧିକ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ, ଯୋଉଠି ପାର୍ଟି ଅଧିକ ଦେଲା ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଆର ବର୍ଷ କ'ଣ ଆଉଥିଲି 15,000, ଏଇ ବର୍ଷ ଆଇଲି 18,000। ଆର ବର୍ଷ ଯିବି ଇନ୍ଦ୍ରମହଲ 20,000। ପାର୍ଟି ବର୍ଷ ଚେଞ୍ଜ, ଅଧିକା ଦରମା ଚାଲିଲି। এবং যে আপনার স্টাফ অনেক সে আপনার বহুত হেল্প করতে তো এমতি গোটিয়ে অনুষ্ঠান রহিলা পরে আউ গোটে অনুষ্ঠান যা পুরো নূয়া নূয়া যে আপনার সহযোগী সহ কাম করা সহজ হুয়ে না কষ্ট হুয়ে? ସହଜ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କଷ୍ଟ ଅଛି, ସହଜ ଅଛି। ଆମେ ମେସ୍ ନେଲୁ, ଠିକା ନେଲୁ, ପିଲା ଧରିକି ଆମେ କାମ କଲୁ। ଆମର ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଦିନ 3ଟା ରାତି ହେଉଛି 12ଟା। ରାତି 12ରେ ମେସ୍ ଖୋଲୁଛୁ, ଦିନ 3ଟାରେ ଖୋଲୁଛୁ ମେସ୍। সকালে কোণ রোষেই হুয়ে? ସକାଳେ କିଛି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। কেতে টাইম রোষেই হুয়ে? সকালে দ্বিপরে এবং রাতি? ରାତି এবং প্রত্যেক দিন মানে কেদিন ছাড়িকি আমিষ কিংবা নিরামিষ? ଶୁକ୍ରବାର ମାଛ, ରବିବାର ମାଛ, ବୁଧବାର ମାଛ, ମାସକୁ ଥରେ ମଟନ୍। ମାସ ପୁରିଲେ ଥରେ ମଟନ୍। ମାସ 50 କିଲୋ ମଟନ୍ ମାଲିକ ଦେଇପାରେ 15 ଦିନ ଥରେ କି? 50 କିଲୋ ମଟନ୍ ମାସକୁ ଥରେ, 50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ। ମଟନ୍ ହେବ, ପନିର ତରକାରୀ ହେବ, ପନିର 5 କିଲୋ, ଚିକେନ୍ 10 କିଲୋ, ଆଉ ମାଛ ହେଉଛି 5 କିଲୋ, ମାଛ ଦିନ ପନିର, ଦହି ବାଇଗଣ, କଲରା ଆଳୁ ଚିପ୍ସ, ଶାଗ ଭଜା, ପାମ୍ପଡ଼, ଡାଲି ଏବାକି ହେବ ଆଉ। এবং এ বর্ষ দুর্গা মন্দির যেভাবে ভাবে পার্টি বাহারিছি এবং অনেক কলাকার মানে ভালো ভালো অনেক আপনার কম লাগুଛି দুর্গা মন্দির পার্টি এ বর্ষ বিপুল মাত্রায় দর্শক মনোমুগ্ধ করব? হ্যাঁ হ্যাঁ, ଭଲ ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି, ଭଲ ବେପାର ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଭଲ ବେପାର, ସବୁ ହାଇ ବେପାର। এবং এটি জন ন্যাচুরাল ভ্যালিয়ান অনেক যে কি লক্ষ্মীধর সার অনেক সে ননা তাঁর কিছু স্পেশাল খাঁতি না আপনার তাঁর স্পেশাল বনাইকি দিও? ତାଙ୍କ ନା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ହିରୋ ହିରୋଇନ୍, ଭିଲିଆନ୍, ରୁଦ୍ର, ହୁର୍ସି, ତାପରେ ମାମା, ତାଙ୍କ ନା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଖାଇବାଟେ ହିରୋଇନ୍ ଭିଲିଆନ୍ ତାଙ୍କ ଦିଆ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଖାଇବା। আপনার স্পেশাল পার্সেল করে দিও? ସ୍ପେଶାଲ୍ ତାଙ୍କ ନା ଦିଆ ସ୍ପେଶାଲ୍।
ଲେବର ପିଲା ଯାହା ଖାଇବ କ'ଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଖାଇବେ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବା ଟିକେ କରାହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ସହିତ ନନା ଥିଲେ ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ଏ ବର୍ଷର ବିଗ୍ ବଜାର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ରୋଷେଇଶାଳର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ନନା କହୁଥିଲେ ଯେ କି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭେଜ୍ରେ ପାଖାପାଖି ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଖର୍ଚ୍ଚ 10,000 ପାଖାପାଖି ଆସେ ଏବଂ 12,000 ପାଖାପାଖି ଆସେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାହାକି ନନା କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଏକା ହୁଏ କାରଣ ଗୋଟେ ଲେବର ଶ୍ରେଣୀର ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ହୁଏ ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ନନା କହୁଥିଲେ 50 ଟଙ୍କାରେ ଯାଇକି ସେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଯାତ୍ରାପାଟରେ ରହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ କହୁଥିଲେ 8,000 ଦରମା ହେଲାଣି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ভিডিওরে। যদি ଆମ ভিডিওটি ভাল লাগিছে নিশ্চিত ভাবে লাইক করন্তু এবং চ্যানেলটি সবসক্রাইব করন্তু আদৌ ভুলন্তু নাই। পুଣି দেখা ଗୋଟେ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ବିଦାନ୍ତୁ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କଳା।